Isa kini ko punerarya. Pero aning gabi una, mihimo siyang sinihan. Gitahasan mi mag-organize og film screening sa among tagsa-tagsa ka neighborhood. Maong gikan sa among miaging screening location, nibiyahe mig 9 ka oras by bus padung sa akong hometown, Dipolog City. Wako'y matawag nga tipikal nga neighborhood. Wako ni dako nga nay mga kaduwa gikan ang mga balay dugol namo. Kana gani magduwa-duwa sa karsada. Imbes ana, diri ko nagdako. Sa usa ka punerarya nga nahimong akong ikaduhang balay nga niagi pod og pagka art gallery kasa ug usahay venue sa mga kasadya. Diri kanunay ang mga birthday celebration namo. Mga tinuig nga summer art workshops ug daghan pa. Bisan pa nga panguna ni nga lugar sa kasakit ug kasubo sa mga tawo nga nawad-an sa ilang mga hinigugma. Tungod sa akong lolo ug lola nga andam mo gamit ug magpagamit sa ilang lugar para sa lain-laing kalihukan, nakaila mi og daghang klase nga mga tawo ug nakahimo mi og lig-on nga panag-uban sa ilaha. Over time, hini nga lugar ni himong akong neighborhood. Sakto, perfect ra. Dugay na ko nasabtan nga ang neighborhood dili lang di ay strictly kanang kalinya-linya o dugol nga mga balay o imo mga relasyon sa mga tao nga nagapuyo niini, kundi usahay ang neighborhood kaya mga tao kung kinsa naa kay panag-uban ug ang mga tao nga may ilhan pa lang nimo. It's the people who show up. We are interns for Binisaya Movement Incorporated. Para nako, kini ang mga amigo nga ako nahimo tungod sa mga kasadya o gatherings ani among lugar through the years. Kinisad ang akong pamilya o ang mga tao nga nagatrabaho uban namo. Tungod sa Binisaya o kaning initiative nga mag-community screening, nadala namo ang local cinema into a local space, even just for a night. Bisan og dili siya ideal o usual nga lugar for a screening venue. Nalipay ko nga mga tao kay nagtutok yun sa pagtanaw. Bisan ang mga kabatan-on nga niabot sa screening, kadaghanan nila kay English speaking, wala magtanaw sila mga cellphone. Usa pa gani nila nangutana bago pa nagsugod ang screening kung na ba daw subtitles. Pero ang curiosity para sa Binisaya nga mga salida naagyod. Tinuod gyud ang interes. Cinema is community. Ug sulod sa pipila ka oras, kini nga lugar nahimong lugar kung asa atong sinultian o mga istorya sa atong katawhan nangakitaan og dadungog. Ni atong gabi una, kini nga punerarya wala lang nagpakita og mga salida. Nagasidlak kini sa mga tingog nga Binisaya. Nahimong neighborhood cinema. Ipasidunggan dili lang ang regional cinema o Bisaya filmmaking, kundi apil pod kung kinsa ta.